Inin Shiming Chemjaka Knockout Cricket Tournament 2024 Songsana Inka Dr. Shadon Das Tai Naikulnai Inka NSG Sport Committee Tai ex MLA Hekeba BSc Chairman Jompui Jolani Virendra Kishore Debromani Tidul Mumbai Opanda Fai Manjak Feka Hasteni Montri Susanto Chaudhary no Khoboi Shotrogolagati Constituency MLA Manav Debroma Tai BJP ni President Rajiv Bhattacharya tai joto juda bodol tai nai mathang bodolokni adong songbo phai o knockout cricket tournament no phai manjak phakya songsajaka omo pekorjola high secondary school ni nokhla knockout cricket tournament no ti kokasarkha ex MLA haikeba BSc chairman Virendra Kishore Debroma naitongdi chakri dongo TV টিম লোকাল টিমই তো দেখে ভালো করে খেলবা সবাই সাবধান একটু লিকুইড বেশি দিও এখানে যারা ম্যানেজমেন্টে আছে একটু গ্লুকোজ টোকোজ এগুলো দিও প্রচন্ড হিট ঠিক আছে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন খুব দুর্দর্শ টিম খুব ভালো টিম আমাদের আমি সবাই আকর্ষণ করে বলছি আপনারা সকলেই আমাদের মঞ্চের সামনে চলে আসুন প্লিজ আমি সবাইকে অনুরোধ করছি হাততালি দেওয়ার জন্য দাদা কি জয় হোক দঙ্গর চ্যানেল গেলেন হামাই আর তিনি নরগড় সজনমূলক সাকাটমানি তিনি তো 2024 জননেতা বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মানি নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এবং অর্গানাইজার বাই দা সাধন দাস তাই এনআরজিএস কমিটি বরক बेरायखेन अमुनो जे साक वासुगै जे प्लान नालाय माने अ प्लान बायखेन गाहाम नै आं वासु माहाय खेला जों माजे माजे दरकार नांगौ थानाय ताग्रायबाय 3टा बছর का खेला थानाय 2 বছর थाका हनै किशोर देबबर्मा टुर्नामेंट এবং ताग्राय ढेकिया बीरेंद्र किशोर देबबर्मानि नकआउट टुर्नामेंट 2024 अ टुर्नामेंट फाइ मानदा फाइया जोंनि सिपाही जिल्ला उत्तर जिल्लानि सभापति बरंमोनां श्री गरंग भूमिक ताई सिनी सिपाही जिल्लानिनो आइनाहाय उत्तर जिल्लानि सह सभापति प्रदीप भूमिक और मानद्र जाताय मंडलनि विभिन्न पदाधिकारीनो बेरायखेन तिनि अ जागाव फाइ सफैया सिनि राज्य सरकारनि मन्त्री श्री सुशांत चौधरी ताई फाइ मानजा फाइया सिनि राज्यनि BJP सभापति बरंमोनां राजीव भट्टाचार्य व फाइ मानजा फाइया अरनि प्रभारी श्री मौसुमी दास व फाइ मानजा फाइया खेला बेलायखेन समय जुगी खेला खेला संतेब निर्वाचन आगे पाई माखो जेहेतु सिंह लोकसभा निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन कारण खेला फाइनल नकआउट क्रिकेट टुर्नामेंट खारिमारिया कारण चिंताबो पाइखिया सिनी जेहेतु 19 तारिख निर्वाचन पाइखा एवं मिया थांगा 26 तारिख पबतिपुरा लोकसभा निर्वाचन पाइखा पाई 27 तारिख फाइनल खेला संफिना जा बेनिखायन दर्शक फाइनाय बा थुंनाय तिनि अर जे कायसा पार्टिस ताइ सिनि जुसना डेकोरेटर जे दुइटा टीम बर थंलाय माने ताबो पर्यन्त खेला चलि दङ खेलानि शेष साबो फाइनल साबो तलांनाय कायसे तो जिदिनाय दिनै तो द्रंनानै कय गया कायसे जिदिनाय आमुने बागैनो जारा जिदिनाय फुनो जारा पुनोयातै जारा हारिनायबो बखा नस्तयातै आगामी दिने तेम काहामखौ थों मानातै अ खेलानो तैनो जतनो संनाय संना आं साना मुजुबो जारा गानाय गिनि अ क्रिकेट खेलानो ताबो सिनि त्रिपुरा राज्य अर्थात सारा भारतबर्ष चलि दङ अ क्रिकेट खेला अ क्रिकेट न सिनि সম্পদে মানে যেভাবে বরং সহযোগিতায় বিভিন্ন শারীরিক দিয়েই যেভাবে ইগৈতন্য ও খেলাধুলার বিশুদ্ধি
আপনি বাকিনো ও খেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেলা ওমাই খেলা जोंनो इंनानि दरकार दङ एलाकारको जोंनि गलाघाटी मण्डलनि एलाकारको माइ खेला जेमन गावबुर्दी जेमन तामुक तेकजला द्वादश श्रेणी विद्यालय प्रांगणेও ओमाय माठ जागा जागा गथमा दङ ओ जागाको खेला इंनानि दरकार दङ नै मने खेला আপনি বাকিनो बेलेखेना आनि जतन मन्त्री फाइने रक बे राज्यनि नेता फाइने रक जोंनि जिल्लानि नेता रना हायनो हाय आं जतन न हामबाय दैथिबाय या फरै आं दिनै नोंनि बुसखांगो ककटेल फाइन्स खालामनाय